Pues muy buenas, aquí exactamente desde donde lo he dejado, donde dije que iba a seguir grabando, pues sigo grabando. Nos apartamos y vamos a seguir mirando todo lo que pueda. Vale, conseguimos otra moneda que estaba en ese sofá. Vale, aquí está aquí está Giuseppe. Vale. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Puertas a un exterior así. Porque sí. Otro. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Romney painted Lady Hamilton as Circe. Hola, señora. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Pobre Ulises. ¡Hala! Que no me deja avanzar. Esto es un bug, ¿eh? O sea, no deja avanzar este trozo o no está bien implementado o algo. The Conversion of Ulysses by Geforce. Circe changing Ulysses' companions into swines. Circe turning Ulysses' companions back into humans. Vale. Ulysses and Circe at the table. If I were you, Ulysses, I wouldn't drink the wine. Y en tu lugar no probaría el vino. Y me han dado un logro que es sobrio, ¿eh? Ojo. A swine in a salon. That's an odd choice of decor. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand. But continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? Estoy buscando una medusa. Donde todos los ojos te observan. ¿Significa algo para usted? If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then, I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. Vale. Galería de retrato. Dining on ham. Well, that's very appetizing. ¿Ves? Aquí todo es ¡viva el vino! Bien. The lock is surrounded by a triple circle.
Ah, no tenemos llave. Vamos a usarlo. ¿Qué es todo eso? Jalea real. No tengo más espacio. Ahora, me lo llevo todo. Circe. Sí. Vale, por aquí hay algo más. Amber ¡Oh! Fragmento de crystals. amar. Nos falta uno, para tener otra. Bien. ¿Qué es esto? Llave con el símbolo de la tierra. Igual esta llave era para el anterior cofre. Y la he liado. A ver. Sí, yo creo que sí. Forma de círculo. Estaba en el suelo de la habitación de Lisa. Ah, no, de Elizabeth. El símbolo de la... Ah, no. Son cosas distintas. Nos han dado uno en lógica. En lógica. Vale. En lógica no tenemos desbloqueado. Bien. Tenemos un libro que nos daría un punto aquí. En manipulación tenemos 2 libros que nos daría aquí. 5, son muchas 5. Vamos a entrar. ¡Hola! ¡Hola! Qué vinquero, ¿no? No, es que no me quiero dejar nada, ¿sabes? Aquí hay algo. Actress, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Leerlo, ¿por qué? Objeto no guardado, jalea real. Vale, tenemos los 5, estamos al tope. Perfecto. Sí, claro, si como en los primeros capítulos no podía coger algo que estuviese en lo alto, no me quiero dejar nada. You know? A few pages out of an old encyclopedia. Monedas de colección. Y llegamos a la puerta. Madre mía. ¡Hola! No te da toda la vida para verlo. Vale, tenemos 2 de 3. Tenemos 2 de 3. Nos falta uno. Nos falta uno. Me fijo que lo he perdido. Me fijo que he perdido la ocasión en el capítulo fail. Anda. Donde todos los ojos te observan. Normal. Tanta peña. Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Lo primero vamos a buscar monedas, objetos. Allegory regarding the decoration of the rights of men. That's the least you could say. ¿Aquí hay algo? No. ¿Se puede salir? Se podría salir. Esto da a los jardines, ¿no? O algo por el estilo. Aquí hay algo. Ah, te sientas. Vale, vale. Esto me recuerda al giratiempo. Totalmente. De hecho tengo un par. Elixir dorado. Bien, bien, bien. The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples.
Los voy leyendo aunque no los veamos, ¿eh? A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. Sí, señor. The Company by Rembrandt. Aquí no se puede. The Fall of Phaeton. Another painting by Aquí hay más Rubens. cosas. Poor Phaeton, struck by lightning by his father Apollo. A fragment borrowing of his amber. Chariot and losing control of it. Moral: don't steal Dad's chariot. Entonces, Son Gorgona. of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Ya ves. Vale. Pues una vez revisado todo esto. Todo. Sí. Ah, mira dónde está Medusa. Vale, espera, antes que nada. Voy a revisarlo todo. Aquí nada. Otro espartano. Aquí hay otro, tío. Aquí hay otro muñeco. Vale, ese es Sir Mortimer. O sea, Lord Mortimer. Fijo. Fijísimo. Por la parte de atrás y tal. De lo que salía en el vídeo aquel hablando con Napoleón. Vale. Encontramos a Medusa. Algo ha sonado ahí, ¿eh? I've got to find out what Mother was trying to do with No sé si her. lo habéis podido oír. Pero cuando The lo giro Medusa. suena algo. A hero armed with a sword? Vale, esta A historia hero me with la a sé, la de lantern, Medusa me sé la and the historia. last one holding a shield. I'll stake my life on it. La All the historia de statues Medusa form a que le single scene cortaron la together. cabeza por The poor mirar a devils donde are no about to face the debía. beast. Let's give them a helping hand. La historia de Medusa me la sé. O sea, vamos a abrir esto. Devil's Thorn. Una broja. I'll keep it. Vale. The origin of myths, Interpretación de las a criaturas reinterpretation mágicas. of legendary creatures. Esto nos va a ayudar con Just la what I de Medusa, need. pero me sé la historia de Medusa, más o menos. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Leer página en latín. Vamos a leer en francés, a ver qué dice. Hang on. This version is significantly Dice la different from the historia. regular one. Ahora la It leo. recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the Gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Eso me lo sé. Eso me lo sé. A ver, la historia de Medusa, que además creo que era para el escudo de Perseo. No, Prometeo era. Este está bien, porque este está encañonando con el escudo a Medusa. Lo que hay que hacer es girar la cabeza de Medusa. A ver, conozco la leyenda. Girar estatuilla hacia el héroe del escudo. Mientras Medusa mira el escudo, ¿vale? Porque esto se supone que era, creo que era Atenea la que le ayuda para poder recuperar a su amada e ir con el escudo al Hades. Y la historia está en que entre varios de ellos le cortan la cabeza a Medusa. Esto, girar la estatuilla. Esta había que girarla hacia el héroe del escudo, porque así el del escudo o sea, la luz refractaba en el escudo y ella entonces se veía a sí misma en el escudo y le hacía el de la espada. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else.
looks right, but nothing's happening. Maybe, in this position, the hero with the shield is just dazzling his colleague. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Puede que sea este el que no está bien. El de la espada tiene que mirar a Medusa y Medusa tiene que mirar al de la espada. O sea... Que la historia es así, hombre. Pues al de la espada. Es que no tiene ningún sentido que sea girándose hacia la espada. A painting with no name. Es que no... A ver, el de la espada... Sí, el de la espada está mirando. Girar la estatuilla hacia el del escudo. Además... If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Así es como Medusa. estaba al principio. Except for here, it doesn't work. There must be something else. A painting with no name. Es que suena... A painting with no name. A ver... Se supone que Medusa tiene que estar mirando... Medusa tiene que estar mirando al del escudo. Al de la espada no, porque lo mata. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. Pues lo There pongo must be mirando al de la something espada. else. Eso era, joder. Solo necesitaba girarlo al de cara, al de la espada. Ah, ok. Pero vamos, que Medusa se ve en el escudo. Parece que se ve en el escudo y ella misma se petrifica o algo por el estilo. Y luego va a tener el palma dentro del escudo. Porque la historia se basa. Rah! For Pete's sake, Aquí Emily! pinta aquí. You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're Mírame qué doing está haciendo here. aquí. Ella esquivaba las preguntas con preguntas. Voy a responder con sinceridad. I've discovered a hidden message from my mother. She explains how to find the secret room. Something must have attracted her here, so I've come to check it out. And you? What brings you here? My, you're curious. Let me guess. Go on then, impress Creo me. que también está buscando a alguien. Adelante, impresióname. You're looking for somebody. Your silence speaks volumes. I must have got it right. And you will go to great lengths to find them. So, this person means a lot to you. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh yeah, in your dreams. At your service, madam. Vale. Tengo que encontrar algo de utilidad. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. Cold? You want a rug? It'll warm you up. I wouldn't be caught dead in that horrible thing. That's a pity. The gold color brings out your eyes. And your flattery brings out your boorishness. An unofficial gospel? You'd
be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. Examinar los evangelios. How did the English manage to get their hands on them? When someone wants to attract the attention of the world's leading power, somehow the gifts just pour in. You wouldn't have gone to the Vatican recently, would you? Are you calling me a thief? Certainly not. Never entered my mind. Jamás me lo habría imaginado. ¿Por qué? Aquí había un libro. Hey, Mortimer is the author of this work. It talks about his passion for art. ¿Libro? Ratón de biblioteca. ¿Qué me han dado? Este. Erudición. Erudición. Creo que no tenemos nada. A ver, no. Distracción. Lógica. Ah, sí, porque es de cultismo. Vale. Entonces que hay libros, me estás contando. O sea, podemos chorimangar libros. Muy bien. Moneda de colección. Aquí hay una llave. ¿No puedo coger la llave? Me cago en la leche. Aquí falta algo. ¿Cómo es? O sea, ahí hay una cosa. Aquí no hay nada. Ahí hay algo. Allí también hay algo. Oh, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. Luego vemos a ver esas notas que son. Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Identificar la corona. Probarse la corona. The workmanship on this crown is amazing. The finesse of the gold laurel leaves is beautiful. A crown worthy of an emperor. I'd stake my life that it's the genuine article. Stop! Don't put your grubby fat fingers on it. You find my fingers fat? At least put on some gloves. esta es una Please note, chorimangi. my fingers are slim. You were going to leave marks. My God, what an amateur. Many a harpsichord players would love to have sexy Esta es fingers like una mine. chorimangi. Tell me where you took your infiltration classes so I can have your tutor executed. Let's compare hands then. We'll soon see whose fingers are fattest. No, I'm not going to compare hands with you. Let's just keep going. Bad loser. Está filtreando a tope. Esa espada parece casi la del Cid campeón, colega. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. Descríbamela. Espada de Gengis Khan, Juana de Arco, espada del rey Arturo. This weapon is typically French, quite old, undoubtedly goes back to the Crusades. If it is a true Damask sword, it's worth more than a Podría kingdom. ser más valiosa. It really does look like Joan of Arc's sword. The famous Maid of Orleans. One of your favorite historical heroines. You bet. Given the number of English butts she kicked. And we all know where that got her. When you finished playing, maybe you can help me search Que the lo place? estoy registrando. Me dio un poco de mala leche, esta señora. Fragmento de ámbar. Amber crystals. Person. Here's something interesting. A manor in Maine. Maine. Hundreds of acres of land in Catalonia. Catalonia. Yes, Properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old. And all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all ¿Me these estás diciendo properties que ella really... es una ladrona y Mortimer es un estafador? Porque a ver, lo de Mortimer me cuadraría bastante. Vamos a mirar un momento el inventario, notas. ¡Ostras, tú! Pensamientos sobre hombres y sociedad. William Alexander Mortimer.
Una fascinante y exhaustiva reflexión que demuestra el profundo entendimiento del hombre. Toma ya. To him. Examinar documentos. These documents must be fakes. No man can own that many original works, no matter how rich he is. Be careful. The Order has tried many times to estimate his personal wealth without ever succeeding. And look here. Castles in Scotland, vineyards in Italy, districts in Venice. He's richer than some European countries. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess, these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. Bastante tirando a mí. And what's your take? Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves. We're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. Carry on searching. Lo que queda es eso de allí y esto. Voy a ir primero a la cajita, porque las cajitas suelen tener cositas. Puede haber algún libro también por aquí, ¿eh? Ah, no es una caja. I found an amazing ring. There's an inscription engraved on it. Emily, when I see that ring, I can no longer hold back my feelings for you. Oh, stop it. You're being ridiculous. What do you mean? I was just about to get down on one knee. Todo el trolazo, me encanta. Ahí falta un objeto, ¿eh? Yo creo que ese objeto lo podemos encontrar más adelante. Nos queda únicamente esto, así que va a ser aquí. Está claro. Vale, eso es un guardapelo. What is that you found? A cameo pendant. ¿Qué le pasa a esta mujer? What's going on? Todo el día está de Nothing. malas. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Acabamos de Lily. I like you, conocernos. but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. ¿Cómo que acabamos de conocernos? En el primer capítulo dijo que ya nos conocíamos y ahora dice que acabamos de conocernos. ¿Cómo? Algo no me cuadra. A ver, yo creo que va detrás. Yo creo que Elizabeth, o sea, Emily va detrás de esta chica. Yo creo. Que no tenemos Inquisición y nos hace falta. ¿Cómo que acabamos de conocernos? Ah. O sea, hay cosas que no me cuadran. Hay cosas que no me cuadran, ¿eh? Hay cosas que no me están cuadrando pero nada. Ah, sí está Mama. William Mortimer. Pero ¿por qué no aparece la señora madre? Nos faltan dos personajes. Persuasión. And why the hell should I place my trust in you, Louis? A ver, a esta le afectaba. Joder, psicología, vulnerabilidad, psicología. Porque ya lo hizo una vez, no me deja. ¿Por qué demonios iba a confiar en usted? Porque confío en usted.
Porque no le deseo ningún daño. When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle, as a member of the Golden Order, for example. I'll admit you are fairly reliable. Es que That's it? Buah. I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Dificultad 5. A ver, sabemos que una debilidad es la psicología, eso está claro. You think your scathing wit protects you, but in fact, it makes you blind. No sooner have people introduced themselves than you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course. But what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture, and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? No tengo estas dos, me iba a dar igual. A ver, persuasión sí tengo, pero iba a dar lo mismo. Pero es que me desconcierta eso de que me acaba de conocer cuando al principio dijo que nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Prefiere trabajar sola. No creo que vaya a trabajar sola cuando ha venido aquí por algo. O sea, obviamente por alguien. Alguien la ha tenido que enviar porque si no, no... Porque hay dos ingleses aquí, ¿sabes? ¿Le gusta dirigir ella misma sus investigaciones? Ni de lejos, porque me ha dicho que la ayude. Entonces, como me ha dicho que la ayude, o sea, en plan que registrara, esta no es. Y prefiere trabajar sola, tampoco. Me quedan dos. Ya tiene un compañero, recibe órdenes de alguien. Obviamente recibe órdenes de alguien, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero me habla... Claro, me habla de confianza. Si recibe órdenes de alguien, no es una cuestión de confianza. Está un poco pillado con pinzas, pero me quiero arriesgar, la verdad. Yes, it's perfectly clear. You're already working with someone. Ah, well spotted, Louis. I already have a work partner. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. But I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... Cada vez que han hablado de mujeres, ella se ha puesto mal. Recordad lo mucho que le afectó el camafeo, sí, su padre. Siempre que el guardapelo ese o el camafeo ese aparecía una mujer, siempre ha reaccionado con temas de mujeres. Hostia, tú. Buah, esto me ha roto, ¿eh? Esto me ha roto. Mi madre no es, eso seguro. Porque si no hubiera reaccionado en otras situaciones. Antes he hablado de niñas pequeñas. Del orfanato. Por orfanato me inclino a que ella sea la hermana mayor de una... ella ha perdido a su hermana. Toma por saco. Me lo invento. Su madre no es. Porque además ha dicho que estaba casada y que tal y cual. Así que...
Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. ¡Oh! How the devil did you guess I had a sister? Virtually no one even knows. When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. Confirmando sospechas. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough. The woman with two faces. Clever. La mujer de But dos isn't it caras, complicated? claro. Por eso es la agente secreta de la señora del otro lado. Lo de libertaria moderna y tal, sí, que se casa con un hombre mayor, pero obviamente yo creo que se turnan con ese señor mayor, pero bueno. Contratarla como secretaria privada. Claro, al ser secretaria privada puede estar en dos sitios a la vez. Si su hermana, ¿no? Su hermana gemela o su melliza o lo que fuere. Me cuadra, vale. Esto se me está cuadrando, joder. Se me está dando genial. How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. Lo compartimos First for one, todo. then for the Somos other. igual, We dress the empezamos same, con wear the maquillaje. same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Holm and bring back the Sir Holm. details so we could work out Otra who vez would con follow Holm. up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. Vale. Muy top, Me lo acabo de marcar y no me lo creo. So, Bestia, a ver, what do a you ver. think of our first Nos están adventure? dando muchas cosas, por el amor de Dios. Esto lo habíamos conseguido. Vale, legítimo. Nos da un punto de persuasión con lo de Bonaparte. Confidente. Has convencido a Emily Hillsborough para revelarte sus secretos. Bueno, eso de convencido. Vale, ahora puedes equiparte un manuscrito adicional. Sigues los pasos de tu madre. Genial. Y aquí hemos conseguido ya... ¡Hola! Vale. Ratón de biblioteca. Consigue 10 manuscritos. Hemos conseguido 10. Perfecto. Sutil. Consigue 2 puntos de habilidad en psicología. Supera 2 confrontaciones. Pero habíamos hecho 3, ¿no? Ah, no, esto nos lo dieron en el anterior. Cierto. Haz una elección de diálogo 20 veces antes de que se agote el tiempo. Consigue un punto de agilidad. Quédate sin puntos de esfuerzo durante una misión. Ah, supera 5 confrontaciones. 10 confrontaciones. Claro, pero estas ya no las voy a conseguir. Estas dos. Porque en el capítulo fail, pues será fail, obviamente. Tenemos un fail. Fracasa 2. Fracasa 5 y fracasa 10. Ostras, Claro, si las fracasas no las aciertas. Claro, es básicamente, pues si no consigues las de un lado, consigues las de otro, pero sinceramente prefiero esto, 2 puntos en protocolo, ojo. 2 puntos en psicología. Mira. Es que está para subir al siguiente nivel, psicología, qué pasada. Vale. En inventario no tenemos nada más.
Admit it has been fun by your side. Same here. ¿Qué haces tan bolas? Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? ¿Con Emily Hillsborough o con Elizabeth Adams? A ver, a mí con estas pintas, que me dijera en aquel momento de que tenía los días contados, cuanto menos tiempo pase con Elizabeth, mejor. O sea, ha dicho que tiene los días contados. Yo creo que va a hacer... Y si no me va a hacer a mí... A tomar por saco partida. Pero es que tengo intriga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que me pasa de tiempo ya. Lo voy a dejar aquí. Ah, no me deja. No me deja. No me deja. Mira, me voy con el Emily. Excuse me, Elizabeth, but some very urgent business has cropped up. We can speak tomorrow. No, Louis, don't leave me alone. They've come back. Good night, madam. Han regresado. Pues pide la ayuda a los sirvientes, chica. Fruto prohibido. Well, Anda, well, luego fruto Louis, prohibido. you took your sweet time. What did our poor Elizabeth want? ¿Qué está haciendo ella aquí? Esto se pone muy sugerente, ¿eh? She probably wanted to chat more about my mother. Really? So Miss Adams is somehow linked to your mother? In a way, I guess she is. But I thought all of that could wait until tomorrow. That young girl seems very... Emily? Have I misunderstood something here? What are you doing in my room? And for a while now, the question has been nagging at me. And that explains why I now find you here in my bed. Go ahead. Ask me the question that's been burning at your lips. I know your mother was here to meet someone, but I can't figure out who. Oh, so that's what's been hiding behind all this. We are both members of the Order, Louis. Let's try to be honest with each other. I have followed with great interest your affair in Paris, in connection with Mr. von Borchardt. You managed to steal something from him, if I'm not mistaken. Si no me equivoco, consiguió robarle algo. Ah, el libro. ¿Por qué ese? A ver. Van Bolmer. No, a Von Bollner no le he robado nada. De hecho, no he podido entrar en su habitación. O sea, lo único al que le he pillado algo ha sido a una parte. ¿Por qué ese? El libro. Es posible. Emily, you suddenly seem to be very... Has dado con una inmunidad. Se bloquea el punto de esfuerzo. Hostia. very interested in my private affairs. You aren't pumping me for information, are you? Not in the least, Louis. I'm deeply hurt that you'd even think such a thing of me. Look, I'm sorry. I just thought that... Well, you thought wrong. Eso es todo. I was interested Eso in parece you, estar fuera de that's su all. alcance. But that seems to be beyond you. Don't take it like that. My mother and I recovered an old occult book that von Burchard was planning to resell on the black market. Hostia, el del principio del There. juego. Now you know it all.
This is Hostia. quite fascinating. But just what did Sarah expect to accomplish here? ¿Por qué tenía que conseguir Sara aquí? A saber. No le quiero dar información. Está demasiado sugerente. If only I knew myself. My mother always takes a sly pleasure in telling me as little as possible. Oh, poor little Louis. No, yo te las oculto Your a ti. mother hides Lo things mejor from que you. puedo, claro. That's not very nice. No, it's not nice at all. And you? What were you supposed to do once the book was found? Give it to our sponsor, of course. Sir Gregory has more than one card up his sleeve. So you mean home is playing both sides? Right. Enough chatting. Come and join me Acostarme instead. junto a ella. No, gracias. ¿Qué puede salir mal? ¿Que me apuñale? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Se te va a pasar el morado. I have to go, Louis. I don't want anyone finding me here in the morning. You're right. Well, have a good night. Good night. See you tomorrow, rested and ready. Sure thing. Y se queda ahí, así sin más. Desbloqueado libertino. Me acabo de acostar con una mujer casada. Ojo. Menos mal que son píxeles. Que si no... Hola, esa barba también, ¿no? Madre mía, me ha crecido la barba en nada, pero no se me curan las heridas. ¿Esto cómo es? Vale. Anda. Lord Mortimer, Monsieur de Richet, at last we meet. Por fin nos conocemos. Toma ya. Bueno, era un camino alternativo, así que al fin y al cabo ha sido perfecto. Vamos al 6. No está mal. No está nada mal, la verdad. Vamos a ver libros, porque tenemos protocolo. Protocolo y lógica. ¿No? Sí, protocolo y lógica para terminar de... Tenemos en distracción, podríamos tener un punto más. Voy a hacer eso. Porque tenemos un libro en lógica. Tenemos un libro en lógica, ¿verdad? Sí, tenemos un libro en lógica. Y luego tenemos 2 de protocolo. A ver, el ocultismo no estaría mal, ¿eh? El de engaño tampoco estaría mal, la verdad. Voy a ponerlo aquí. Tenemos 0 puntos. Era así una vez. ¡Hala! ¡Ya está! No me ha dado el libro. ¿Qué dices? A ver. Voy a mirar un momento los logros, ¿vale? Vosotros veis el ratón. Porque me han dado. Madre mía. Madre mía. Los logros. Érase una vez. Completa el episodio 1. ¡Ostras! Supera la tercera misión. Segunda supera la primera. Haz que mi registro revele su secreto. Consigue Napoleón, confía en ti. Haz que Elizabeth Adams hable de su pasado. Nada. Reúnete con Emily Gisbro en tu habitación. Nice. ¿Qué
Deshazte con George Washington y Municipal. Deshazte de Pom Brochet con tu madre. Dúo dinámico. Ah, esa es la del principio también. Nada, nada. Sube una habilidad a nivel 3, especialista. Hay un número que es pi. Pone primer plato, postre y café. Y sale el logotipo de pi. Usa un consumible de cada tipo durante una misión. Aprendiz de diplomático. Conviértete en diplomático y conviértete en detective. Vino y cañones. Este es el que se me ha dado fatal. Este ha sido horrible. O sea, lo podemos volver a hacer para... Podemos desbloquear. Si le doy aquí, nos vamos a contenido descargable, que no está, obviamente. Ya siento que el capítulo este sea más largo, pero... Ostras. Es top. O sea, es top. Vale. Pues... No, si le doy a continuar me devuelve, ¿eh? Completamente me devuelve. Pues nada, lo dejamos aquí. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos si queréis. Nos hemos terminado de completar vino y cañones y el de Gorgona ya veré qué título le pongo. Bueno, lo vais a ver, o sea, cuando veáis el capítulo sí que lo vais a ver, es que soy yo muy tonto. Compartirlo también, ahí está Zeus a tope, qué mal rollo da. Y las estatuas de los laterales también. Y nada más, seguiremos de Council en cuanto salga el siguiente, o sea, tengo unas ganas monumentales. Y probaré empezando por otros lados, así que nada. Nos vemos a la siguiente. Chao.